Chers élèves, bonjour et bienvenue en classe de français. Aujourd'hui, on va apprendre le nouveau vocabulaire des énergies renouvelables. Quels sont les objectifs de ce cours de français? Кои са целите на часот? Les élèves doivent apprendre le nouveau vocabulaire des énergies renouvelables et comment protéger l'environnement. Les élèves doivent comprendre les nouveaux mots des énergies renouvelables et comment les utiliser. Et à la fin, ils doivent apprendre comment faire une petite présentation sur le sujet Agir pour le monde. D'abord, on va réviser qu'est-ce que c'est le mot recyclage et est-ce que le recyclage contribue-t-il grandement à sauver la planète. Најпрво да се подсетиме што значеше зборот рециклирање и колку рециклирањето допринесува за да се заштити нашата планета. Le recyclage est important si nous voulons protéger notre planète pour les générations futures. C'est utile pour l'environnement car nous fabriquons de nouveaux produits à partir d'anciens produits. Le recyclage commence à la maison. Рециклирањето е важно ако сакаме да ја заштитиме нашата планета за идните генерации. Тоа е корисно за животната средина, бидејќи произведуваме нови продукти од старите. Рециклирањето започнува од дома. Во овој дел веќе учам вокабулар со зборовите recyclage, глаголот protéger, именката l'environnement, глаголот fabriquer и именката ancien produit. Quels sont les avantages du recyclage? Кои се предности на рециклирањето? En économisant des ressources, le recyclage contribue à réduire la pollution de l'air et de l'eau. C'est très important si nous voulons réduire les effets futurs de réchauffement planétaire. Со намалување на изворите, рециклирањето допринесува да се намали загадувањето на воздухот и водата. Многу е важно ако сакаме да ги намалиме идните ефекти од затоплување на планетата. Во овој дел исто така учени зборови се именката de ressources, глаголот contribuer, глаголот réduire, именката pollution de l'air et de l'eau и именката réchauffement planétaire. Ici, il y a un slogan qui dit « Protégeons la planète ». La nature ne sait pas détruire certains déchets comme le verre, le plastique, le papier, les déchets organiques. Pour récupérer ces matières et protéger la planète, trions nos déchets. Овде имаме една парола која вели да заштитиме планетата. Природата не знае да уништи одредени отпади, како што е стаклото, пластиката, хартијата, органскиот отпад. За да ги обновиме овие материи да ја заштитиме планетата, trions nos déchets, да го селектираме отпадот. Овде веќе учен збор е глаголот détruire, уништува, le verre именката стакло, le papier именката хартија, le plastique именката пластика et les déchets organiques органски отпад. Pour protéger la planète, nous devons utiliser des énergies renouvelables. За да ја заштитиме планетата, ние треба да користиме обновливи енергии. Il y a une définition qui dit une énergie renouvelable est une source d'énergie naturelle qui est considérée comme inépuisable. Обновлива енергија е извор на енергија од природата кој се смета за неисцрпен. Да повториме уште еднаш што е обновлива енергија. Une énergie renouvelable est une source d'énergie naturelle qui est considérée comme inépuisable. Les énergies renouvelables contribuent aussi pour protéger notre planète. Обновливите енергии допринесуваат исто така да ја заштитиме нашата планета. Постојат 5 типа на обновливи енергии. Il existe 5 types d'énergie renouvelable. L'énergie hydraulique, енергија добиена од водата, l'énergie photovoltaïque, енергија добиена од светлината, l'énergie solaire, енергија добиена од сонцето, l'énergie éolienne,
енергија добиена од ветерот, et l'énergie biomasse, énergie od biomassата. La première, c'est l'énergie hydraulique. Est une énergie renouvelable produite grâce à l'énergie de l'eau. Hydro, c'est le mot d'où vient son vrai nom. Хидроенергијата е обновлива енергија добиена благодарение на водата. Незиното име потекнува од зборот хидро. La deuxième, c'est l'énergie photovoltaïque. Втората е фотоволтаичната енергија. L'énergie photovoltaïque est une source produite à partir de rayonnement solaire. Elle est produite grâce à des panneaux ou des centrales solaires photovoltaïques. Elle est dite renouvelable parce que le soleil est considéré comme une source inépuisable. Фотоволтаичната енергија е добиена од зрачењето на сонцето. Таа се добива благодарение на панелите или сончевите централи. Таа се нарекува обновлива, бидејќи сонцето се смета за неисцрпен извор. Во овој дел нов вокабулар се зборовите rayonnement solaire, зрачење од сонцето, des panneaux, панели, des centrales solaires, сончеви централи, глаголот considéré се смета и именката une source inépuisable, неисцрпен извор. La quatrième, c'est l'énergie solaire. Петата е соларната енергија. L'énergie solaire est une énergie produite grâce au soleil. Cette énergie transmise par le soleil rend possible la vie sur Terre et elle donne de la lumière et de la chaleur. Соларната или сончевата енергија е енергија добиена од сонцето. Таа се пренесува од сонцето и овозможува живот на земјата и дава светлина и топлина. Во овој дел нови зборови се глаголот transmettre пренесува, rend possible овозможува, именката de la lumière светлина et de la chaleur топлина. L'énergie éolienne. Ветерната енергија. L'énergie éolienne est une énergie produite du vent. Les pales du moulin tournent grâce au vent et l'énergie éolienne est produite. Ветерната енергија е енергија добиена од ветерот. Перките на ветерниците се вртат благодарение на ветерот и се произведува ветерната енергија. Во овој дел именки нови се именката le pales перки, le moulin ветерница, глаголот tourner се врти и зборот grâce au vent благодарение на ветерот. La dernière, последната, е la biomasse или енергијата наречена биомаса. La biomasse est une énergie produite en utilisant la matière des diverses plantes, le bois servant principalement au chauffage et le biogaz produit par la fermentation des déchets. Биомасата е извор на енергија, добиен користејќи ја материјата од различни растенија. Овде именки кои ги спомнуваме се le bois, дрво, глаголот servir, служи, chauffage, затоплување, le biogaz, биогаз, la fermentation, fermentation et le déchet, отпад. Ici, il y a un exercice qui dit associe les mots aux définitions. Овде имаме една вежба која вели поврзи ги зборовите со дефинициите. А. Énergie éolienne. B. Énergie solaire. C. Énergie photovoltaïque. D. Énergie hydraulique. E. Énergie géothermique. F. Énergie biomasse. Donc, les définitions sont les suivantes. 1. Utilise le mouvement de l'eau. 2. Utilise la chaleur transmise par le soleil. 3. Produite grâce à fermentation de déchets. 4. Produite grâce au vent. 5. Transforme l'énergie lumineuse en courant électrique. Et 6. Utilise la chaleur interne de la Terre. Par exemple, l'énergie éolienne est une énergie produite grâce au vent. Ou énergie solaire utilise la chaleur transmise par le soleil. Ou énergie photovoltaïque transforme l'énergie lumineuse en courant électrique, etc. Voilà les réponses de l'exercice. Овде ги имате одговорите на вежбата. Значи ги поврзавме поимите на видови енергија со дефинициите. На следниот слайд
Vous pouvez ouvrir le lien et vous allez trouver des faits intéressants. Ako ga otvorite slednji link, je najdete interesni fakti za obnovljivite energije. Merci pour votre attention et à la prochaine.